Todo kita nakapensa alejos kasi. Pero mga sirs, un tiro lang el chile aquí es coloro que hará. Todo mga presyo de las cosas subise por derecho. Chile kita derecho panic buying. El mga chinesen pwede comprar, pero el mga no es el kilaya kita. Amose kita ara na prepara. Kais porque man, onde ka na itong pipina? Nakita pa na para pwede mira ka otro pa diyan mga kalawang sirs. Especially, mira vosotros, un reventada lang aquí. Todas las cosas subí el precio. Panic buying derecho. Naara ko sa kita hace 3 días para un semana. No hay pwede comer di atong pamilya, pati mga bata. Kaya na kita miraan sila? O di atong mga anak, kaya buhay sila po sa COVID. So kung magkala kita, ang Genesis, pwede kumpra. NYC. So, kaya naman mga users, baka pwede kita meron niya ang pinagkaiba arroz. Kita mga nila itong pensamento, ay, kinusa ko arroz. Yasa ka kita pierde, pupuk na ka pwede sa rin. Di ba? Dahil problema, kung di sa katukol arroz, pensaba to, ligtas siya to. Yang mira tayo galing kung tigol otro, no hindi pwede comer. Amo sa problema. So, nisita kita kung esque, prepara. Mga sirs, kung nabiyas ko yung sa tiro aquí, el todo di ato na mira vosotros aquí es regular force, Armed Forces, Police and Coast Guard, o rumbong sa datahan, sila el keda di ato first line of defense. El first line of defense, aquí se viene, na was Philippine Sea. El problema mga monsters, once siya rebel kasi, este China, man economic blockade sa derecho. According ng matinta, man economic blockade sa derecho. El di atong mga arroz, 70% estaba na Vietnam, Thailand, pati Cambodia, hindi pwede entra. 30% lang, el di atong production para na 190 million Filipinos. Entra yung Italia. So mira vosotros que le grande el supply que hindi pwede entra. And that's the reason why, araw pala, ta-prepara kita por causa de ese, kasi una vez sucede baka ginda kita na sa iluwan, buyan ka, lumatamin. Ang magaling sa ka-prepara kita para hindi kita ginda yan. Akay kita yung tamulahan. So, usap taas kita. And next, kita di ato first time defense, el Armed Forces, Police and Coast Guard. El queda aquí, si sila, el check nila adelante, el Armed Forces and Coast Guard, kanya yung frontline. El releva kanila, el reserve force, o ila ang kawal sila, kami. Mga reservists sila, mga reserve force, no? Yung retire yung reservists para pwede ay ulit. So, el reserve force, ila ang kawal sila, ang kinarato na city, o na diatong lugar. And next, mga monsters, el problema, sinisisita si regular force, reinforcement. Ang sinasaka. Nasisaka sila sige, kaya Kanakon. Listeners. So, before that, ang talaga. Este katabla ay mga civis pasem parabellum. If you want peace, prepare for war. Nakita hindi El mga subay, mga monsters, Tiempo soles na prepara. Tanimbak sila pagkain. Para tiempo ulan, tiene sila. Hindi sila kamuli. Nakita, i-prepara kita. Amo silang question, amo sa nakikita. So, kilala. Philippine Constitution Article 2, Section 4. Tabla aquí. The prime duty of the government is to serve and protect the people. The government may call upon the people to defend the state. Pwede nila kunin mga hente kanang para depende el Estado. And in the fulfillment thereof, para pwede kayo kasi, all citizens may be required. Todo kita, mga mamamayan. Pwede sila man require, no? Under conditions provided by law, to render personal, military, or civil service. So, ano sa itong preparasyon? Next is Republic Act 1777. STLA, tabla, also known as the Citizens Armed Force or the Reservist Act. So, ako kita ang base ara, no? Mga sirs, ang ganyan sila failing to prepare is preparing to pay. Ang hindi kita prepara, na Tagalog pa, ang kabigo ang maghanda ay naghahanda para mabigo. So, kailangan natin maghanda. Next, please.
So, sino na vosotros aquel dos yan explain ngayon? El regular force, reserve force, or ang awal, kung saan natahan. Takita na G-force. Kaya is the G-force? Mga moms, mga sirs, vosotros is todo. Guardians of community force. Porque man, hindi vosotros pwede hablang si Talian Guerra. Iyo. Iyo, mga bata siya. Respeta ba kayo kung nasa bala? Hindi man. Todo kita pekado. Amo gani siya. Nisita kita ko sa aligatong manpower. Hindi porque si Lolo o si Lola, kami, kaya mga edad, hindi na kami pwede ikat. This is the right time for us to share what we have. Para pwede kita ayudan ng atong komunidad. Kaya di atong komunidad, kita alita kaya. Mira vosotros si Jenny Kema, por ejemplo. Si Jenny Kema, todo yung mga yakin mo, yata sila sa nila mga las cosas. El problema, cuando empieza sila ulit, may nila las cosas, ya que vaya y rudo pa. So aquí, quiere kita organizar todo para llegar vosotros organización, pattern na military and uniform personnel. Kaya amo sa alilog kita. So, si G-Force or Guardians of Community Force, si manpila ustedes, vosotros, and ustedes mga nombre ali, kaya number. Aquí kami saka, Reserve Force Legal Dia. Kaya kaya training, por ejemplo, after election, kaya training ang Reserve Force, 45 days, libre ka training, dahil uso sila uniform ng military. Okay, 45 days lang, and then pwede sila espera, si mag-integrate kanila, kaya decir si yan call to active duty kanila, este mga Reserve Force, kaya sila regular. Mag-issue kanila po sila na pisya ni Kanaton. So, ako mga jóvenes, 18 years old to 65 years old, pwede pa aki na Reserve Force. Pero aki na G-Force, todo. 18 years old, hasta 90, maski nagkatasinta na wheelchair, pwede. Porque man, kaya mga tasinta na wheelchair, si Jerry Crimen, yan pwede rin mga video-video, yan pwede para na ayuda, uhido, ganyan, as a crimen. So, nisisita todo pwede, pati el mga Chenya edad, o 18 years old, arriba. Chenya kita todo dyan sa na G-Force. Por causa alin community, vosotros el que da commander alin, vosotros el que da sargento, kaya yung dia, sabi kita ko sa ase. Dali kami training ko vosotros, kasama kayo ng training. Una, tiempo de peace, o in times of peace. Así kita biya ulit, talagang sila, spirit del Pintakase, bayanihan. Sabi vosotros el Pintakase? Doon na yung message mo sabi ng Pintakase. Sabi pa, no? So, Pintakase o pagtutulungan, bayanihan. Después, el cosa kita hace, mantrain kita na peace and order. Tali di ato mga hermano ng PNP, insinya namin sila ng vosotros de aquel. Community social services, sige lang kita manaidahan. And then, stability and prosperity. Sinigal kasi ang kira mga research. El uno na sucede, ang kanya-kanya kita. Una vez el quiere kita, protektahan ng atong cuerpo. Kaya kita por mga diabetes, tienes sakit. Pero makalastima yan. So, el cosa kita hace, man-stabilize kita muna ese. Kailangan kita man-stabilize, organiza kita para kita estabilizado. Hindi kita tachenimiento si kita preparado, pati organizado. Pero si hindi kita preparado, hindi kita organizado, ay apply con vosotros, un reventada lang, doon kita masuot. Después kanya-kanya kita, dihan kita por mga bebés, dihan kita por mga bata, doon kita kita. Iato niya ng cuerpo na figura kita salva. So, this time, ase kita, para pwede kita salva todo. Kaya aprende kita, estaba na World War I, pati na World War II. I-aprende kita, el di ato mga mujeres, el una biktima del mga invaders. Mucho de kita comfort women antes, aquella yang rey, yang porsa. So, ano sa el figura kita prepara. Next is, during calamity, nisipeta self-reliance, igualara, caliente. Si Jenny kanya desma, por causa del heat stroke. El todo niya, baka desala lang, di ba? Pobre, kaya nakintaan na ako din, no, sa akin kami kilala asin. En vez siya pwede ayuda, kaya ase pag grabe. So, nisisita, train kita kina, self-reliance, para alam pa lang, Jenny kaya masabi ko sa asin, hindi kaya grabe, hindi ato mga biktima. So, immediate yung pangunahing lunas na Tagalog pa. So, self-reliance siya kita na ato mga puro. Jenny ko sa surveillance puro, Jenny din sabi ako sa asin. So, mga moms, sentro mga LGBTQ aliha, kakil mga bakla, maraming todo, kasi aliha ka na insinya. Si kilaya asin, kasi ang buwan siya sila kuida, mga biktima, no? Then next is in times of warrior.
Kasi in times of war, tiempo del guerra, di sini Timor, ang mga dapat natin. Kasi pag wala tayong ginawa sa Timor na yan, magkanya-kanya tayo. Maraming sabihin, ano mo sunod? Apeluloy ko iyo. Mas magaling ako sa'yo. Gano'y maya. Kaya proyekto ka kasi nagita Timor. Ngayon kita sa pag-i-assess. So, this time, yang mira ikagaya kita ki, MUP, Courtesy and Discipline. Cosa sa MUP? Military and Uniformed Personnel. Allí entrao el military, el police, el coast guard, todo kayo. Kasi mga moms, mga sirs, el diaton gobierno is gobierno demokrasya. Demokrasya, no? Ha? Government of the people, Tala mga by the people, and for the Tasinta? people. Quiere decir, kita Kasinta na el barangay. gobierno. Alaw, akal pumadeles. Kabalay. Sa may pagpayag. Oh. Terima niyo vosotros, que vosotros, kita Orientation. del mga takoreana. Kita, el employer. Si presidente kita con él y echa ya. El majority de atos echa ya. Pero ahora, cosa no se le doy que kita el mga gente. Diba? We are trying to empower people by uniting you. Uniting us. Kay vosotros, el gobierno. De vosotros, sen, el tapaga, sueldo o ng mga tatrabahan ng gobyerno. Sabi de vosotros, no te manches sa estado, no hay lugares en el gobierno. Mga moms, mga sirs, tapaga vosotros tax. El tax de vosotros,